بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من منبر استشارة قانونية من النصوص الدستورية، نرحبوا بكم، نتمنى راكم بخير. بون اليوم راح جو في فو بريزونتي ان ترافاي ان ريزومي واش جا في لا سيركيلير دو فالس، مالغري هضرنا عليه بزاف في لي فيديو. كاين ناس نخلو لهم هكا هذا لو ريزومي يقدروا يلخصوا منه، يقدروا يدوا منه معلومات بزاف اللي غادي تفيدهم ان شاء الله. هذا عمل مسطر، عمل منظم. خدمنا اون بارتناريا افيك خويا امين دو كليرمون فيرون، ابراهيم تاع بدراره دو تور. خدمنا هذا لو ترافاي جيست بور فو، باش نتوما تستفادوا منه، تدوا بوكو بليس دي زانفورماسيون اوتور لا سيركيلير واش جا في لا سيركيلير هذا، ولي زادميسيون اكسيبسيونيل بالنسبه سوا في بريفي فاميليال او بيان سالاريي. كيما راكم تشوفوا هنا رانا دايرين لي تيتر اي سو تيتر. بروميير كولير، دوزيام كولير لي رومارك اي لي كيسيون. نبداو على بركه الله. لو بروميير شابيتر رانا رايحين نشوفوا لو بروميير تيتر كومون بروفي ما بريزونس ان فرانس، كيفاش نقدر نثبت الوجود تاعي سيغ لو سول فرونسي. هنا راكم تشوفوا عندنا بليزيور سيكسيون، عندنا سيكسيون نيميرو 1 جيسكو سيكسيون نيميرو 12. كيفاش لا سيكسيون نيميرو 1 سو تيتر سي بروف دي كونسولا، ابتداء من اول نزول تاعك في الاراضي الفرنسيه افيك لو فيزا، رينوفلومون دو باسبور، كونفوكاسيون دو رونديفو، ايميل، هادو كاع كوم دو بروف. لا سيكسيون نيميرو 2 سي ليبرجمون، هو السكن. إذا كان عندك لي كيتونس دو لويي، لو بايمون دو لا تاكس دابيتاسيون، باي دو لوكاسيون، لي فاكتور EDF، contrat de location, facture d'énergie, gaz, électricité, ou toutes les factures, toutes les autres factures. Même les gens qui les hôtels, ils peuvent faire une facture d'hôtel prouvée avec une facture d'hôtel. Et une attestation de domiciliation, la domiciliation chez le centre communal d'action sociale ou bien chez les associations comme Croix-Rouge ou bien Resto du Cœur, ainsi de suite. Nous la section numéro 3. Alors, comme tu vois, la section numéro 3, on a le travail, on a les attestations du travail, les fiches de paie, les contrats du travail, les promesses d'embauche, les déclarations d'impôts, l'avis d'imposition, même l'ASDIR, certificat d'un stage ou d'une formation. La section numéro 4, la santé, les certificats médicaux, les attestations du suivi médical, le bulletin d'hospitalisation, on a la demande de la carte d'AME, on a la carte d'AMSI, la carte d'aide médicale, on a le CPAM, la caisse primaire d'assurance maladie, on a le carnet de santé des enfants, on a l'épreuve de participation aux soins de l'enfant ou bien la carte couverture SUAMID, c'est la carte de la couverture médicale universelle. هذا بالنسبة la section numéro 4. ننتقلوا la section numéro 5. La section numéro 5 جا فيها toute preuve venant de l'administration française اللي هي من la préfecture, service social, la santé, la crèche, établissement scolaire, tribunal, l'URSSAF, sécurité sociale et allocation familiale, du service d'impôt, les correspondances, lettres envoyées et reçues. Toutes les correspondances envoyées et reçues, soit par email ou bien par courrier. هذه أي حاجة خبيها وراهي تبين باللي عندك هذا لا بروف تاعك تاع دات كنت هنا وكنت هنا وكنت هنا. عندنا ريسيبيسي بيريمي، واحد تاخذ ريسيبيسي بيريمي ولا كان عنده ان تيتر سيجور بيريمي. عندنا ميم vous pouvez faire des correspondances avec le bureau des anciens combattants désolé avec les anciens combattants. وتشوفوا باللي هذا l'adresse تاع l'archive ولا l'engagement بالنسبه لي grands parents اللي كانوا parmi l'armée française. l'adresse تاعهم راهم في بو، يعطوكم l'archive، يعطوكم le bilan كيفاش خدموا، اسكو ابلي، اسكو انجاجي، هذا كل شيء تلقاوه في l'adresse تاع بو. عندنا سيرفيس دو ناسيوناليتي بالنسبه للناس اللي يدير لا كوريسبوندونس تراسل بخصوص الناسيوناليتي. عندنا لا سيكسيون نيميرو 6 اللي هو لو ترونسبور. لو ترونسبور vous pouvez conserver les billets de train datés, le coupon mensuel de la gare, de la carte d'Orange, on a les cartes d'abonnement de train, billets de transport, Navigo, carte solidaire.
La section numéro 7, éducation, les certificats scolarité, les cartes d'adhérents, association des parents d'élèves. وهنا من هذا المنبر نقول للأولياء ماذا بكم تشتركوا في جمعية أولياء التلاميذ ويكون عندكم دور فعال فيها. ميم ديروا دي كونتاكت افيك لو مير تاع لو ليو دو فوتر ريزيدونس. هادو كاع الأمورات يعاونوكم. Les attestations de la garderie, la crèche, la carte de cantine, عندكم même تقدروا تبروفوا l'entretien éducatif بالنسبة هادو للناس اللي الزوجات تاعهم ولا الأزواج تاعهم عندهم لا كارت ريزيدونس تاع العشرة يقدروا يبروفوا افيك l'entretien éducatif باللي هو اللي راه يدي الولد ويجيبه. Bon, la section numéro 8, c'est autour de la poste ou bien de la banque. Ouvrir un compte bancaire courant. Ouvrir un compte postal livret A. Relevé bancaire avec mouvement, mandat Western Union. هادو بالنسبة لا بوست ومام تقدروا تزيدوا كاين أمورات بزاف. La section numéro 9, cours de français. La carte de cours d'alphabétisation. On a les épreuves DELF, TCF, donc toutes les épreuves. Les études universitaires, carte d'étudiant, carte résident de la cité universitaire Crous. On a diplôme français, 6 jours linguistique de la langue, 6 jours FLE. C'est la français langue étrangère. On a la section numéro 10 pour joindre une association comme un bénévole et un bénévolat aux associations. C'est très important. كما تستفاد من لي اسوسياسيون كما راك راح تفيد وتفيد امورات بزاف. عندنا لي بينيفول لا ليست des associations comme Secours catholique, l'Armée du Salut, France Terre d'Asile, Emmaüs, Ligue des droits de l'homme, Médecins sans frontières, Éducation sans frontières, Secours populaire, GIST et la CIMAD ANAFE. هذه هنا تقدر تدي لا كارت داديرون هي بطاقة انخراط او ميم طون تقدر تدي اون اتيستاسيون دو ترافاي هي شهادة العمل من عند هادو لي زاتيستاسيون من عند هادو لي زاسوسياسيون. نكملو نشوفو لا سيكسيون نيميرو 11. La section numéro 11, on a participation sportive et culturelle, carte bibliothèque, cinéma, piscine et l'essence d'une activité sportive, invitation pour participer au colloque ou un séminaire, facture d'achat d'un livre. نروحوا نشوفوا la dernière section, c'est la section numéro 12, preuves diverses هما إثباتات مختلفة ولا متنوعة. عندنا la correspondance avec l'administration, la tâche familiale, des photos prises dati, facture magasin ou abonnement, وعندنا la carte fidélité. هادو كاع شي يبينوا لنا الإثباتات وتقدروا نتوما تخلوا في لي كومونتير ثاني شنو هما الإثباتات بعد التجربة باش نفيدوا الجميع. ندخلوا في الدوزيام شابيتر خلي رانا رايحين نهضروا على ريغيلاريزاسيون اللي جات في لا سيركيلار تاع فالس لو 28 نوفمبر 2012. Avant propos, هنا تمهيد شجاع في la circulaire du 28 novembre 2012, signé du ministère de l'Intérieur, M. Valls, comme d'autres du même type, offre une image simplifiée de régularisation. Le CICIDA fixe les conditions légales d'obtention du titre séjour. Ces critères s'imposent aux administrations et leur non-respect pour faire l'objet d'une action devant le tribunal administratif. هنا راه كاين remarque. En cas de refus de délivrance du titre séjour demandé, on ne pourra pas invoquer les critères proposés par la circulaire dans un recours devant les juridictions. هنا راكم تشوفوا اخوتي هذا تمهيد. ننتقلوا شجاع في النقطة الأولى. هنا رانا نقولوا لاكاي اون بريفكتير et la réception des dossiers. استقبال على مستوى المحافظة ولا الولاية واستقبال الملفات ولا كيفية دفع الملفات. راكم تشوفوا la circulaire Valls intervient dans un contexte de dysfonctionnement dans le traitement des dossiers demande de titre séjour. عندنا أول شيء هو l'admission exceptionnelle au titre séjour vie privée et familiale. عندنا les motifs de régularisation par la carte vie privée familiale. عندنا شكون هما الناس المعنيين اللي ياخذوا بطاقة تاع la vie privée familiale VPF. عندنا les parents d'enfants scolarisés. عندنا les conjoints d'étrangers en situation régulière. هنا قاصدين واحد يتزوج مع واحدة ريزيدونت ولا واحدة تتزوج مع واحد ريزيدون avec certificat de résidence de 10 ans. عندنا motif exceptionnel aux considérations humanitaires. وعندنا jeune majeur et futur jeune majeur. Le régime de l'admission exceptionnelle par le travail. Au deuxième point, on a les salariés.
une régularisation par le travail pour qui les Algériens, les Tunisiens et les Marocains. هذا بالنسبة للشيء هذا. هنا عندنا question-réponse. La question-réponse, l'accueil en préfecture et la réception du dossier. استقبال على مستوى المحافظة واستقبال الملفات ولا دفع الملفات. عندنا peut-on effectuer une demande du titre séjour alors qu'on est en situation irrégulière? Est-ce qu'on نقدروا ندوموندو ولا ندفعوا ملف وحنا في حالة ولا وضعية غير شرعية ولا غير قانونية بالأراضي الفرنسية؟ تقدر دير هذا الشيء. عندنا La deuxième question, que fait-il comprendre par déposer un dossier complet à la préfecture? La troisième question, faut-il obligatoirement avoir un passeport en cours de validité pour déposer un dossier? Est-ce que لازم يكون عندك باسبور كي نقولوا جديد ولا مش منتهية الصلاحية تاعو باش تدفع لو دوسي تاعك؟ عندنا dans quelle préfecture doit déposer son dossier؟ وين تدفع الدوسي تاعك وين لا بريفكتور اللي تدفع فيها؟ تلقاو لا ريبونس اوبسيرفي. نزيدو ننتقلوا الاسئله الاخرى. عندنا est-il possible de déposer une nouvelle demande de titre séjour après un précédent refus de la préfecture? Est-ce que نقدر كي يكون عندي un refus من قبل نقدر ندير un autre dossier ou bien une autre demande oui ou non؟ عندك الحق باش تقدر دير. وراهم كاينين لا رومارك هنا يقول لك pour éviter un nouveau refus de délivrance de titre séjour il est nécessaire de connaître les motifs de refus précédent. Donc باش تتفادى une autre fois le refus ou bien الرفض يليق تعرف شنو هما الاخطاء اللي ارتكبتهم في المره الاولى. عندنا une autre question, est-ce que la personne qui dépose son dossier aura un récépissé prouvant que sa demande est en cours d'instruction? Est-ce que الانسان كي يدفع الدوسي تاعو من حقه باش يدي ان ريسيبيسي وي او نو؟ راكم تشوفوا هنا لا ريبونس لو ريسيبيسي est remis à toute personne étrangère dans la demande de première délivrance. اي واحد يقدر يدي هذا لو ريسيبيسي. ننتقلوا لسؤال واحد اخر. Est-il nécessaire de se présenter personnellement au guichet? Est-ce que تقدر تروح انت لوحدك personnellement تدفع بدون اشكال؟ راكم شفتوا راهم يقولوا لكم important dans tous les cas il est toujours préférable de se faire accompagner pour aller en préfecture que ce soit par un parent, un ami, une association, avocat, même pour l'association réseau éducation sans frontières pour les enfants scolarisés. هذا هو الشيء اللي راكم تشوفوا فيه. ننتقلوا دروك للشرح. عندنا لادميسيون اكسيبسيونيل او تيتر سيجور في بريفي فاميليال. قلنا بلي الناس اللي تقدر تدي هذا الشيء هما لي بارون دونفون سكولاريزي. هادي هما عندنا راكم تشوفوا كيما جا في الارتيكل 313 11 دو سوسيدا. لازم دوك نشوفوا لي كريتير. دوك نروحوا نشوفوا لي كريتير. عندنا لي كونجوا اترونجي اون سياسيون ريغوليير بالنسبه للناس اللي قلنا وحده ولا واحد متزوج مع شخص عنده لاكارت بطاقه الاقامه تاع 10 سنين. راكم تشوفوا بلي لا بريزونس اون فرانس اون ديري دو 5 ans, vie commune une durée de 18 mois et évoquer critères supplémentaires. État de santé du conjoint en situation régulière, présence d'enfants مليحه كي تكون عندكم الاولاد. عندكم قالوا حذاري attention malgré la circulaire le préfet peut refuser la régularisation. تما ميم جا في لا سيركيلار هذا الشيء بصح يقدر لو بريفي يرفض كيما يقدر يقدر يرفض هذا الشيء. Attention, les refus de régularisation opposés à des personnes vivant en couple depuis moins de 18 mois, l'absence des enfants au foyer. أنا راكم تشوفوا هذه le deuxième point اللي جا بالنسبة ننتقلوا للتروازيام بوان بالنسبة toujours le titre séjour sur la mention vie privée familiale. عندنا موتيف اكسبسيونيل او كونسيديراسيون ايمانيتير. اي انسان يقدر يمد حاجه لفرنسا سواء في لو دومين كولتوريل سبورتيف اسوسياتيف سيفيك ايكونوميك. هادو هما طالون لي طالون. وعندنا لي فيكتيم دو فيولونس كونجيغال بالنسبه للنساء
اللي عندهم لي فيولونس كونجوغال. وبالنسبه ضحايا دو لا تريت لي زيتر هيومان تاع الناس اللي عندهم دي ريزو يخدموا بهم ليسونسيال. هذا هو الحمد لله راكم تشوفوا. هذا سي لو تروازيام بوين. ننتقلوا le quatrième point, les jeunes majeurs et futurs jeunes majeurs. C'est bien expliqué et bien détaillé. On a cinquième point, jeunes majeurs entrés en France avant l'âge de 16 ans. بالنسبة للأولاد اللي دخلوا قبل l'âge de 16 ans. راكم تشوفوا في les critères listés par circulaire en plus d'une présence d'au moins 2 ans en France, parcours scolaire assidu et sérieux, stabilité et intensité, les liens prévus en familial se trouvent en France et les charges effectives de la cellule familiale en France. عندنا هذه بالنسبة للأولاد اللي دخلوا à l'âge de 16 ans. وعندنا الأولى اللي هو le quatrième point, الناس اللي دخلت كانوا دو جان ماجور اي فيتور جان ماجور وكانوا مازالوا متمدرسين ومازالوا يقراوا. هادو راكم تشوفوا فيهم لو كاتريام لو سانكيام بوين. نروحوا لو سيزيام بوين. Le sixième point, jeunes majeurs ayant été confiés au service de l'AS avant l'âge de 15 ans. هذه بالنسبة اللي كانوا الأولاد les enfants هادو اللي كانوا في le centre de l'aide sociale des enfants في les services de l'AS اللي دخلوا avant l'âge de 15 ans. وعندنا le septième point, jeunes majeurs en cours d'études. بالنسبة للأطفال المتمدرسين راهم autant que des étudiants. تاني هما يشملهم لا سيركيلار دو فالس يقدروا يدوا ان تيتر سيجور كيما راكم تشوفوا. لا سيركيلار évoque la possibilité de délivrer un titre séjour étudiant ou jeune majeur qui ne peut attester que ses attaches privées et familiales se trouvent en France, qui poursuit des études supérieures de manière assidue et sérieuse. Toujours لازم انسيستو على القرايه على تمدرس الاولاد. شكون نقطه نقولها لكم بالنسبه للعائلات اللي ولادهم لي زونفون سكولاريزي كيدير لا دوموند دو تيتر سيجور ماذا بك السيرتيفيكات دو سكولاريتي لازم تكون والولد تاعك لازم يكون في حاله تمدرس ما يكونش منقطع. ننتقلوا la régularisation par le travail pour qui. Les Algériens sont soumis aux dispositions de l'accord franco-algérien كما شرحنا في الفيديوهات وكنا أول قناة سباقة في تهضر على الاتفاقيات الفرنسية الجزائرية اللي كانت في ديسمبر 1968. راكم تشوفوا les Algériens ne peuvent se prévaloir des dispositions du CICIDA fixant les conditions d'admission exceptionnelles au séjour. Les Tunisiens, les ressortissants tunisiens sont régis par l'accord franco-tunisien. Les accords algériens, tunisiens, marocains avec la France. Les Marocains, les ressortissants marocains sont régis par l'accord franco-marocain. Certaines décisions de justice ont rappelé qu'ils sont exclus des dispositions de l'admission exceptionnelle au titre séjour par le travail. Parce que راكم عارفين المغاربة باللي عندهم بزاف les invitations pour les travailleurs saisonniers تاع اللي يدوا فيها 3 ans. عندنا l'étranger salarié en CDI ou en CDD pour les contrats d'une durée indéterminé ou bien déterminé. وهي سي ميو تكون لو كونترا سي دي. انا راكم تشوفوا au moins de 12 mois على الاقل تكون فيها 12 شهر. Les critères de travail par la circulaire, un contrat du travail ou une promesse d'embauche. عندنا un engagement de l'employeur de s'acquitter une taxe ou bien d'une taxe. عندنا une ancienneté de travail de 8 mois consécutifs ou non sur le 24 mois ou de 30 mois consécutifs ou non sur les 5 dernières années. بالنسبة لازم يكون عندكم 8 شهور خدمة pendant 24 mois سواء consécutive متتالية وغير متتالية ولا 30 شهر في خلال 5 سنوات متتالية أو غير متتالية. une ancienneté de séjour 5 ans ولازم يكون au moins عندكم 5 سنوات. هنا هذه بالنسبة اللي يكون عندها les étrangers salariés اللي يكونوا عندهم contrat de travail CDI ou bien CDD. 6 mois. 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 6 mois.
على الأقل 12 شهر. ننتقلوا لنقطة أخرى واللي هي CDD, un contrat d'une durée déterminée inférieur 12 mois mais supérieur à 6 mois. تكون بين 6 شهور أكثر من 6 شهور وأقل من 12 شهر. Titre séjour mention travailleur temporaire اللي هو عمل يكون في فترات. عندنا l'exception et l'ancienneté de séjour de 3 ans. هي فيها هنا 3 سنين. Que l'étranger peut justifier avoir travaillé dans les courants de 24 derniers mois dans 8 mois consécutifs au an. Au cours des 12 derniers mois, عندكم تاني l'éducation entre la qualification et l'expérience, les diplômes au titre de l'étranger. هنا بالنسبة للناس اللي عندهم تاني لازم يكون عندك des diplômes et des attestations de qualification. عندنا un salaire au moins équivalent au SMIC même en cas d'emploi à temps partiel. même يكون عندك l'équivalent تاع لو salaire تاعك يكون عندك équivalent le SMIC même يكون عندك تخدم un temps partiel. عندنا travailleurs intérimaires. Les travailleurs intérimaires راكم تشوفوا un contrat de travail CDD ou bien CDI de 12 mois minimum على الأقل تكون تاع 12 شهر و un engagement d'une entreprise ou bien يكون عندك engagement مع شركة شاف فيها les critères et l'ancienneté du travail sur les 24 derniers mois. Il faut prouver total au moins égal à 12 fois le SMIC et comportant au moins 910 heures 911 ساعة de travail dans l'intérim ولا من بينها 310 effectués dans le TT associé à la demande. L'engagement de l'employeur de s'acquitter de la taxe l'ont fait, sauf exception, et l'ancienneté du séjour de 5 ans. كما راكم تشوفوا بالنسبة للسالاري توجور بين 3 سنين و5 سنوات مع مختلف الوجهات سواء contrat CDI, CDD ou bien travail intérimaire ou bien un contrat CDD inférieur de 12 mois ou plus de 6 mois. ننتقلوا للنقطة ما قبل الأخيرة وهي étranger n'ayant ni contrat du travail ni promesse d'embauche à présenter. العامل ولا الأجنبي اللي ما عنده ni contrat du travail ni promesse d'embauche à présenter. La circulaire prévoit la délivrance d'un récépissé portant la mention autorise son titulaire à rechercher un emploi et à exercer une activité professionnelle. Critères de délivrance de ce récépissé يقدروا يتحصلوا على le récépissé. Durée de présence 7 ans ou plus. من الناس اللي عندهم 7 سنين أو أكثر يقدروا ما عندهم ni contrat du travail ni promesse d'embauche. عندنا durée de présence de 7 ans ou plus. عندنا ancienneté de travail 12 mois au cours des 3e année dernière. donc في الثلاث سنوات الأخيرة يكون خادمين au moins 12 mois. 12 mois تما عام في هادو 3 سنين توالى. عندنا travailleur saisonnier هذه بالنسبة للمغاربة تشمل المغاربة. لا سيركيلير اكسكولي هنا المرسوم تاع فالس تسمى كي نقولوا أهمل ولا